तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर न्योछावर, जो भी करा ले हूँ मैं तुम पर न्योछावर। दौलत मेरी तेरा नाम, हाँ दौलत मेरी तेरा नाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। थक भी गया हूँ इस लंबी सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हराम, मेरा जीना हुआ है हराम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। बोलो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले। हाँ तेरी रज़ा में है कंटीली राहें, तेरी रज़ा में कंटीली राहें। अब दे दो सजा या इनाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ, ओ तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा ओ सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा 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 राम राम राम। बोल राघवेंद्र सरकार की। कीर्तन करने से मन बहुत जल्दी एकाग्र हो जाता है। हम लोग कलिहत जीव हैं,
तो भगवत कथा श्रवण से पूर्व कीर्तन हो जाता है ना, तो मन अपने आप ही भगवत कथा में लग जाता है। भागवत में एक बात आई है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे पूर्व दिवस भी, कि भाग्योदयेन भजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हृदकृत मोह मदान्धकार नाशम विदाहि तदोदयते विवेकः। आज भागवत जी के माध्यम से एक बहुत सुंदर बात मालूम पड़ती है। आज जिस महामहोत्सव में हम लोग एकत्रित हुए हैं, इस उत्सव में एकमात्र अगर मन भगवान के इस मंगलमय दिव्य महोत्सव के प्रति आकर्षित हुआ है तो उसका एकमात्र कारण है संत कृपा, क्योंकि बिनु संत कृपा के मन लगता नहीं। भागवत जी ने पुष्ट कर दिया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म का नहीं। आज हम अपने आप में बड़ा गुमान करते हैं, अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं, मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। अगर राधा रमन लाल मेरे श्वास की डोरी को अगर वो खींच ले तो भैया कुछ नहीं है, ये पंचभौतिक देह यहीं पड़ा रह जाएगा। तो काय का अभिमान करना, काय का घमंड करना, काय का गुमान करना। जन्म न जाने कितने बार हम ले चुके हैं। ये मानव का जन्म बहुत अनमोल है, मानव का जीवन बहुत अनमोल है। अब देखो हम लोग मानव है, लेकिन हमारी अपने इस पंचभौतिक इस चमड़े की मांस की देह का कोई मोल नहीं है। हमसे ज्यादा अनमोल कौन है पता है? चार पैर वाले जीव, चार पैर वाले जीव। जैसे आप गैया पालते हो तो गैया भी बहुत अनमोल है। गैया माता के दूध वह अपने बालक को भी देती है और हमारे बालकों के लिए भी छोड़ती है। तो माँ के बाद बताया गया है दूसरे नंबर पे गौ माता के दूध का सेवन कराने से बालक अंदर से मजबूत बनता है। और जैसे एक जीव है हाथी, आपने सुना होगा पहले के समय में हाथी के दांत के खिलौने बनते थे, हाथी के दांत के कंघी बनते थे। कबीरदास ने लिखा है कि हाथी के दांतन के बने खिलौने भांति भांति के और भेड़न की खाल भी कछु खास है। ठंड के समय में जो भेड़ होती है, भेड़ के अंग पे क्या होता है? ऊन। उस ऊन के माध्यम से ही ऊनी वस्त्र बनते हैं, स्वेटर, कंबल इत्यादि बनते हैं। तो देखो हमारा जीवन क्या है? कुछ नहीं है। हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है। मोल तो इन चार पैर वाले जीवों का है, लेकिन हमारे जीवन का कोई मोल नहीं। काय का अभिमान करना है, काय का घमंड करना है, काय का गुमान करना है। हम तो इसमें अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन चार कर्म वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो क्या? आहार निद्रा मैथुन इत्यादि कर्म, चार कर्म करते हैं। लेकिन देखो जीव में हम में फर्क यही है, भागवत जी में बोला गया है, अंतिम शब्द आया है विवेक। विवेक शब्द का मतलब अपने आप को जानना। जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, हमारा जन्म लेना, मनुष्य जन्म लेना वृथा है। एक समय
स्वामी रामकृष्ण देव परमहंस जी के पास एक भक्त गया, बहुत नामचीन पैसा वाला सेठ गया, और जाकर के बोलता है, बाबा आपके यहाँ तो माता काली आती है, आप उनको बड़े प्रेम से पुकारते हो, वह आती हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब ही माँ काली आपके पास आए तो ज़रा उनको मेरे पास भी आप भेज देना। तो रामकृष्ण देव जी ने बहुत सुंदर सी बात कही। बोले ठीक है सेठ जी, मैं भेज दूंगा। आप मुझको ये बताओ आपका पता क्या है? बोले बाबा मैं साल्ट लेक सिटी में ब्लॉक नंबर 35 में रहता हूँ। बोले ये तो आपके जहाँ रहते हो मकान का पता हो गया, आप कहाँ रहते हो, आपका अपना पता क्या है? बोले मेरी बड़ी बाजार में दुकान है, बहुत बड़ी कपड़े की दुकान है। बोले ये तो आपकी दुकान का पता है, आपका अपना पता क्या है बताओ? मतलब यही तो धोखा खाते हो। देखिए हर बात में एक लॉजिक है। बिराजी जिस समय भागवत जी के अनुसार सृष्टि क्रम में वर्णन आया है, जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ भगवान नारायण की नाभि कमल से, तब ब्रह्मा जी ने जब देखा उस कमल फूल के ऊपर बैठ करके चारों तरफ जल ही जल, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को यही मन में जिज्ञासा हुई, कोहम। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यही जाना कि मैं कौन हूँ। जब तक अपने आप को नहीं जान पाएंगे तब तक हम ईश्वर को कैसे समझेंगे? क्योंकि हमारा अपना खुद का पता है ही नहीं है, हम अपने पता जाना नहीं चाहते। तो बोलते हैं ऐसे ही रामकृष्ण देव जी ने उनको समझाया आपका अपना पता क्या है। तो हम जो अपना पता ढूंढे, तो भागवत में बोला है कि यही विवेक, यही बुद्धि हम मनुष्य जाति रूपी प्राणी में ठाकुर जी ने दिया है। अच्छा हम लोग कहते हैं कि हम लोग क्या है? मनुष्य। अर्थात ये मनुष्य शब्द कहाँ से आया है? बोले मनु नाम जायते तस्मात् उच्यते मानवः। जो मनु राजा के संतान है वही मनुष्य या मानव कहलाती है। तो हम लोगों के पूर्व पिता कौन है? मनु महाराज। माता कौन है? शत्रुपा। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्य है हम लोग मनुष्य कहने के योग्य नहीं है। बोले क्यों? अगर हम में मनुष्यता होती, कैसी मनुष्यता? मनु महाराज ने वर्णन किया है, एक ग्रंथ है मनु संगीता, उसमें वर्णन आया है कि मेरी जो संतान है उसको क्या करना अनिवार्य है ना। उसको सबसे पहले जब निशा बीत जाए, रात्रि बीत जाए, तो सबसे पहले शैया त्याग करने के पूर्व कुछ कर्म होता है। क्या? शैया त्याग करने के पूर्व बिस्तर पर बैठे बड़े जब नींद टूटे तब कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती इत्यादि मंत्र का पाठ करके और ऐसे हाथ में देख करके मंत्र पाठ करके आंखों से लगाना चाहिए। दूसरा, पृथ्वी पे पैर रखने से पहले समुद्रे वसने देवी पर्वत मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम क्षमस्व पाद स्पर्शम। हे विष्णु की पत्नी धरा, मुझको क्षमा करना, मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ क्योंकि मुझको अपने कार्य करने हैं। आपकी अनुमति हो तो ही मैं शैया से आपके धरती पे पैर रखने की अनुमति चाहता हूँ। क्या करके? धरती को प्रणाम करना चाहिए। ये मनु महाराज जी का आदेश है, हम लोग करते नहीं हैं। देखो सभी जानते हैं आज 3 साल चल रहा है, इतनी बड़ी आपदा आई। क्यों आई पता है?
आपदा आती है हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। पूरे ब्रह्मांड में 3 देव हैं। कितने? कौन कौन है, कोई बता सकता है? जोर से बोलो। बहुत सुंदर। तो ब्रह्मा जी है सृजनकर्ता, सृष्टि करते हैं। विष्णु भगवान पालन करते हैं और भोलेनाथ संहार करते हैं। इतनी बड़ी जो आपदा आई है, भोलेनाथ थे मेरे विष्णु भगवान की परम वैष्णव भक्त, और वो हमेशा देखते कि भैया ये जो 2 पैर वाले जीव हैं, हम लोगों को जीव की संज्ञा दी गई है। बोले क्या ये अपने पिता यानी मनु महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं, जरा देखो। तो जब देखा कि आज्ञा का पालन करते नहीं है, नास्तिक प्राय हो गई है, भगवत तत्व को मानते नहीं है, थोड़ा सा ठाकुर जी ने बुद्धि क्या दे दिया, ये लाइट मैंने बनाया, ये पंखा मैंने बनाया, ये बिल्डिंग मैंने बनाया, ये सीमेंट मैंने बनाई है, तो भैया मैं क्या है, मैं है अभिमान। अभिमान में डूब गया, ठाकुर जी को भूल गया, और आज देखो इतनी बड़ी आपदा में कष्ट पा रहा है। लेकिन जो ठाकुर जी को याद करता है, और उसके साथ ही भैया ये संसार क्या है, एक नाटक मंडली है। तो यहाँ हम सब एक नाटक में सम्मिलित हैं। हमारे माता पिता कौन है? ठाकुर जी हैं। लेकिन इस संसार में हैं तो इसलिए जिसने हमको इस चमड़े का देह जिसने हमको दिया है, तो जिसके गर्भ से आए हैं वो हमारी माता है, जिसके माध्यम से आए वो हमारे पिता है। ज़्यादा समय के लिए नहीं है। हमारे परम माता पिता कौन है? मेरे कृष्ण कन्हैया है। बोले कैसे कह रहे हो? माता पिता या स्त्री पुरुष के बलन से ही होता है, लेकिन मालूम है जीव का जन्म कहाँ होता है? आपके गांव में कभी भागवत कथा हुई है? नहीं हुई क्या? हुई है। तो बताओ जीव का जन्म कैसे होता है? भागवत में कहाँ बताया है? कुछ तो सुना होगा, बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। गलत जैसा भी आता है बोलिए तो सही। जीव का जन्म कहाँ से कैसे होता है? आपने तो ग्रामे भागवत कथा तो হয়েছে, শ্রবণ করেছেন, তো এটা বলেন জীবের জন্ম মূল গোড়া কোথা থেকে? ভাগবতে প্রমাণ আছে, বলেন। গোসাই কন না কেন? এই যে গোসাই গোসাই বলতে চুপচাপ না বললে হবে কেন? বলেন বলেন বলেন। আর একটু বলেন না, এরকম করেন। মাতা মণ্ডলী আপনারা বলেন, কিছু বলেন। তাহলে ভাগবত আপনারা শ্রবণ সেইভাবে করতে পারেননি, কিছু মনে করবেন না। ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে আপনারা হয়তো কথা শ্রবণ করেছেন ব্যাসদেবের মুখে, যেই ব্যাসী এসছে আপনাদেরকে কথা শ্রবণ করিয়েছে, যে মা দেবহূতিকে যখন কপিল মুনি জ্ঞান দিয়েছিল, সেখানে প্রশ্নটা আছে। अन्नात् पर्यन्ति जायते, জীবের জন্ম অন্ন থেকে হয়। কোথা থেকে হয়? এই যে বাড়িতে কারোর যখন শরীর পুরো হয়ে যায়, পঞ্চভৌতিক শরীর এখানে পড়ে যায়, সূক্ষ্ম শরীর চলে যায়, তার নিমিত্তে যে আমরা শ্রাদ্ধ ক্রিয়াকর্মে যখন করাই না, আর পঞ্চভৌতিক শরীরকে আমরা নদীর ধারে যখন তাকে পোড়ানো হয়, ছাই হয়ে যায়, ছাইটা কোথায় দিই আমরা? গঙ্গা জলে ঢেলে দিই। এবার তার নিমিত্তে আমরা পিণ্ডদান করি, সব ক্রিয়াকর্ম করি। এই যে তার নিমিত্তে ওই সময় যখন পিণ্ডদান করা হয়, তখন পুরোহিত মশাই কি বলে? পিণ্ডদানের মন্ত্রতে কি বলে?
পিণ্ডদানের সময় মন্ত্রে বলে তো পুরোহিত মশাই, কি বলে কিছু তো মনে আছে? নেই। যখন হাতে পিণ্ড নিতে বলে, বাঁ হাতে দান করার সময়, তখন কি বলে? অমুক নামস্য, যে মরে তার নাম দিয়ে, অমুক নামস্য প্রেত, কি বলে দিচ্ছে? প্রেত নামে পিণ্ডদান अहम तस्य সম্বন্ধ হয়ে গেল সমর্পয়ামি। ভুল বলে বলে দেবেন, বলে কি না? তো এই যে তার নামে যখন পিণ্ডদান করা হচ্ছে, তখন পিণ্ডদান করানো পুরো হয়ে যায়, অবশিষ্টটা কি করে? জলে ভাসিয়ে দেয়, দেয় কি না? এই চক্র শুরু হয়ে গেল। ওই চক্র শুরু হয়ে গেল, সোজা গোবিন্দ ধামে গেল। ওখান থেকে নিজে কর্ম পুরো করে, পাপ কর্ম পুণ্যকর্ম ভোগ করে আবার পৃথিবীতে আসছে অন্ন রূপে। ধান চাষ হয়, অন্ন হয়, অন্ন তৈরি হয়, অন্ন স্বামী স্ত্রী গ্রহণ করে, তারপরে গিয়ে সন্তান হয়। ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধ প্রমাণিতভাবে আছে। এই জন্য ভাগবত কথা শুনতে হবে, এইভাবে শুনতে হবে। ভাগবত কোনো একটা কল্পনা না, পুরো প্রমাণিত গ্রন্থ হচ্ছে। এক একটা জায়গায় কি না চাই, সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষ হচ্ছে ভাগবত। কিন্তু সঠিকভাবে যখন শুনবেন, বুঝবেন, তখন এই যে আপনারা এখন দীক্ষা নিয়েছেন, দীক্ষার পরে কি করতে, কি করে ভজন করতে হয়, তখনই জানতে পারবেন। তাহলে ওই হয়ে যায়, কিছু মনে করবেন না। স্কুলে গিয়েছি ঘাড়ে ব্যাগ নিয়ে, সময় হয়েছে, পুরো হয়েছে, যতক্ষণ সময় ছিল 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা স্কুলে বসলাম, ঘন্টা বাজলো, চলে আসলাম। স্কুলে গিয়ে কোনো লাভ হলো না। স্বামীজি যে অন্যের থেকে যে আমাদের জন্ম, তাই না? আর এমনি আর অন্তর্জগতের আর কিছু আছে নাকি জন্ম ব্যাপারে? মেন হচ্ছে অন্য থেকে জন্ম। অন্য তো মানে যজ্ঞ থেকে অনেক কিছু করে বলে তারপরে জীবকে যখন পাঠানো হচ্ছে, জীবকে যখন ওপর থেকে ফেলা হচ্ছে, যাও তোমার কর্ম পুরো করতে হবে, তখন জীব ওই বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির মাধ্যমে ধানে আসে। আপনি ভাগবত মূল পড়ে দেখবেন, তো স্পষ্ট আছে, সাংখ্যযোগে দোহা আছে। ওটা আছে ঠিকই, ঠিক আছে, সূত্র ঠিক আছে। না, আমি বেয়াদবি মাফ করবেন, আমি একটু মাঝখানে না বললে ভালো লাগবে। দুদিন অধম ভুল হতেই পারে, অপরাধ হলে ক্ষমা করবেন। অন্য থেকে যদি জীব তৈরি হয়, এমন আমার লোক কাছে অন্য তো খাচ্ছে, জীব তৈরি হচ্ছে না কেন? জীব তৈরি হচ্ছে না তো। 2 মাস্টার ছেলেবেলে বিবাহ করছে, সুসন্তান নাই, মানে এটা ভরা টাকা, ওকে সুসন্তান হলো না কেন? বলবো, বলেন। পূর্বজন্মের দোষ আছে। হ্যাঁ, পূর্বজন্মের দোষ থাকে এতে। পূর্বজন্মের তাহলে অন্য যখন খাচ্ছে, না। পূর্বজন্মের দোষ বাদ দেন, তাহলে সৃষ্টি হচ্ছে। এইটা তো দেখেন, তর্ক করতে যাবেন তো রাধে রাধে, তর্ক না, করতে রাধে পারবেন না, না। এটা আমি- আর যদি জানতে চান, প্রমাণ দেখে দিচ্ছি, তর্ক এই জন্ম দেখে দিচ্ছি, পূর্বজন্মের ঘটনা আছে। আছে। সহজে বুঝে যান, কথা ঘোরাবো না, কথাটা করে ম্যাচ করবেন। শ্রী গুরু মহারাজের কৃপায় শ্রবণ করেছি। ধৃতরাষ্ট্রের কটা সন্তান ছিল? 100টা, কিন্তু একটাও থাকলো না লাস্টে। ধৃতরাষ্ট্রের জল পায়নি। কেন পায়নি? পূর্বজন্মে অপরাধ করেছিল। সে 100 বছর অবধি, 100 জন্ম অবধি তার সব মনে ছিল, কিন্তু লাস্টে যে একটা জন্ম ছিল, 101টা জন্মের কথা তার মনে ছিল না। ভগবান কৃষ্ণ তাকে মনে করে দিয়েছিল যে তুমি একবার রাজা ছিলে, আর এইভাবে একটা কচ্ছপ হয়েছিল, তুমি বুঝতে পারনি যে ঋণ নষ্ট করেছো, ওর ফলে তোমার আজকে দুর্গতি। হ্যাঁ, আধুনিক জগতে দেখা যায় অনেক রকম অনেক কিছু চলছে। যেই সময়তে যেই কর্ম করা উচিত, দেখেন সাংখ্য যুগে স্পষ্ট দিয়েছে ভাগবতের কথা, আর পতঞ্জলি যোগও দিয়েছে। ব্রহ্মচর্য থাকতে হয়। ব্রহ্মচর্য থাকলে কি হয়? তখন ঈশ্বরের ভজন, ঈশ্বর সাধনা সুন্দরভাবে হয়, মনে কোনো বিকার আসে না। প্রশ্ন যখন উঠছে তখন বলছে, আমি বলার কি, সব ঈশ্বর বলাছে তাই। তা এবার ওখানে
দেখা দিয়েছে পতঞ্জলি যোগে যে বর্তমান সময়তে এই যে বিবাহ যেটা করা হচ্ছে, মনু মহারাজ বলে দিয়েছে মনু সংহিতাতে, সৃষ্টি বিস্তারের নিমিত্ত। মনে করেন কোনো বাড়িতে একটা ছেলে তার বিয়ে শাদী করে দেওয়া আছে, তাহলে কি তার বংশ বেড়ে গেল, ঠিক আছে? তাহলে বংশ বৃদ্ধি করার জন্যে স্ত্রী স্বামী স্ত্রী মিলন ঠিক আছে, কিন্তু মনের স্ফূর্তির জন্য যেগুলো বর্তমানে চলছে তখন সেখানে কিন্তু বংশ বিস্তার না, সেখানে আরও পাপ হয়। ব্রহ্মহত্যা আছে না, সবাই জানে 3টে ব্রহ্মহত্যা আছে, ব্রহ্মহত্যা 3টে আছে আর 3 জায়গায় আছে। অত দূরে যাব না। যে যখন এই ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয় অকারণে, যখন মনের ফুর্তির জন্য শরীরের খিদার জন্য যখন মিলন হয়, তখন ওখানে বিশাল বড় ব্রহ্মহত্যা শাস্তি হয়। এক এই কারণে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সন্তান আদি হচ্ছে না, পরে বিয়ে করে নিল না তার হচ্ছে, সে অন্য ঘরে না তার হচ্ছে, এটা আছে। दूसरा, পূর্বজন্মে বি যদি কোনো এরকম কিছু গলত কাজ করা থাকে তখন এই জন্মে সন্তান তার লেখা থাকে না। প্রমাণ ভাগবতে বি আছে, আর ভাগবতে কথা তো ফেলা যাবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ভাগবতে যেমন মাহাত্ম্য দিয়েছে, আত্মদেব নামে যে পণ্ডিতজি ছিলেন, বিশাল শিক্ষিত পণ্ডিত, ধর্মাবলম্বী পণ্ডিত, কিন্তু কোনো সন্তান আদি হয় না। দুনিয়ার লোকের সে উপকার করে বেড়ায়, কিন্তু তার ঘরে না সন্তান হয়। যেই বৃক্ষ লাগায় সে বৃক্ষে কোনো ফল ফুল হয় না, সব ঝরে পড়ে। যেই গাভী আছে সে গাভীরও কোনো সন্তান আদি হয় না, দোষ আছে। মনের দুঃখে সে কথা হয়তো শুনেছেন, মনের দুঃখে চলে গেছিল জঙ্গলে, গিয়ে জীবন ত্যাগ করবে, তখন সেখানে এক সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে। সাধু বলছে তোমার কষ্ট কি? বলে মহারাজ আমার কষ্ট হচ্ছে, আমার কোনো সন্তান নেই, সন্তান সুখ পাচ্ছি না, অতএব জীবনে কি করবো কি? যেই ঘরে সন্তান হবে না সেই ঘরে কি সুখ আছে? কোনো সুখ নেই, আমার জীবনে কোনো আনন্দ নেই, কোনো সুখ নেই। তখন সে সন্ত তার কপাল দেখে বলছে কি তোমার কপালে কোনো সন্তান সুখ এই জন্মে কি আনেওয়ালা 7 জন্মেও সন্তান সুখ নেই। তাই যখন কথা, তাহলে আমি জীবন রাখবো না। আপনি যদি কিছু করতে পারেন করুন, নাহলে আমি এক্ষুনি আপনার সামনে এই নদীতে প্রাণ দিয়ে দিচ্ছি। সন্ত হৃদয় নবনীত সমানা। সন্ত এই কথা শুনে ওনার হৃদয় ভরে গেল, দেরি কর। উনি ঈশ্বরকে চিন্তন করে একটা ফল দিল তাকে, বলে যাও এই ফলটা নিয়ে তোমার স্ত্রীকে দেবা, তোমার স্ত্রীর ফল যখন গ্রহণ করবে সুন্দর সন্তান হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এই নারী কথাই আসছি, হয়তো দেখা যায় কোনো জাতকের সন্তান কোনো দিক দিয়ে নেই, সন্তানের জন্য ডাক্তার পত্র সব করে দেখলো, তাও হলো না। শেষে হয়তো কোনো জায়গায় মন্দিরে কথা শুনলো, কোনো ফকিরের কথা শুনলো, অনেক জায়গায় ছোটো ছোটো মন্দির মসজিদ সব জায়গায় গিয়েছে, কিন্তু হচ্ছে না। হয়তো কোনো সূত্রক্রমে ঠাকুর পরীক্ষা নিতে হয়তো কোনো সাধু তার বাড়িতে হয়তো যদি আসলো, আসার পরে সে দেখলো, বলে তোমার তো এক কাজ করো, তোমাকে আমি একটা ফল দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু যখন কপালে নেই, কথাটা বুঝবেন ভালো করে, এইসব সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বুঝলে বোঝা যায়। কপালে নেই, সাধু ফল দিয়ে গেছে, কিন্তু কোনো কারণে সে ফল গ্রহণ করা হয় না। ভাগবত দিয়েছে, আত্মদেব ফল নিয়ে এসে তার স্ত্রী ধুন্দুলিকে দিল, দেবী তুমি এই ফলটা গ্রহণ করো, এই ফল তুমি ভক্ষণ করলে একটা সুন্দর আমাদের সন্তান হবে, আমাদের জীবনে আনন্দ ফিরে আসবে। কিন্তু দেখো ধুন্দুলি চিন্তা করলো, আমি যদি এই ফল খাই, এই ফল খেলে বিরাট জ্বালা হবে, আমার পেট বেড়ে যাবে, বেশি কিছু খেতে পারবো না। হ্যাঁ, বাড়িতে যে চাকরের কাজ করতে আসে সে যদি কোনো কিছু নিয়ে পালিয়ে যায়, ধরতে পারবে না। আর যদি গ্রামে ডাকাতের উৎপাত যদি হয় তখন তো মুশকিল হয়ে যাবে। এখন চিন্তা করছি কি করব। ওর এক বান্ধবী এসে ওকে যুক্তি দিচ্ছে, ভাই এইটা কাজ করো না, তুমি এই ফলটা বাইরে যে গরু আছে ওকে খাইয়ে দাও, পরীক্ষা করার জন্যে যে সাধুর এই ফলে কাজ দেবে কি না।
আর আমার পেটে যে সন্তান আছে কিছু পয়সা তুমি আমার স্বামীকে দিয়ে দিও, আমি এই সন্তানটা তোমাকে দিয়ে দেবো, তুমি একটা কাজ করো, কিছুদিনের জন্য তুমি পেটে কাপড় বেঁধে রাখো। বলে হ্যাঁ আমার সন্তান পেটে এসে গেছে। সাবধান, আমরা এইভাবে সাধু কৃপা, ভগবত কৃপা আমরা নিজের হাতে নিজে আমরা ঠেলে ফেলে দিচ্ছি। ভাগবত কবে কাজ হচ্ছে? বেশি দিন না, 500-700 বছর পুরনো হচ্ছে ভাগবত। আমার গুরু মহারাজ বললেন এখন তো কিছু না, এখন কলিযুগের বয়স 4.5 বছর বয়স। 4.5 বছর কেমন? 4,32,000 আয়ু হচ্ছে কলিযুগের, কিন্তু কলির এখন আয়ু হচ্ছে চলে গেছে। কৃষ্ণ ভগবান এই কলি ঢুকেছে তখন উনি প্রবেশ করেছিলেন, লীলা করেছিলেন, ভাগবতের প্রমাণ আছে। 5,500 বছর পার হয়ে গেছে, আমার গোবিন্দ লীলা করে চলে গেছে। সেই হিসাবে 5.5 বছরের শিশু হচ্ছে, তাই এটা উৎপাত হচ্ছে। এই জন্যে ভাগবত आने वाला समय गुरु महाराज बोलें आने वाला সময়তে এই ভাগবতী মন্দিরে মন্দিরে পুজো হবে। কেন বিগ্রহ পূজা অনেক সময় আস্তে আস্তে উঠে যাবে, মনই বিচলিত হয়ে যাবে। কেন মনে একটা এই ধারণা এসে যাবে যে ভাই মন্দিরে বিগ্রহ সেবা করার জন্য খুব খরচা হয়, কোথার থেকে জোগাড় হবে। आने वाला সময়তে এরকম হবে, ভাগবত সাক্ষাৎ বিগ্রহ হচ্ছে। আর ভাগবতে অনেক কিছু জিনিস আছে, আপনারা যদি সেইভাবে ভাগবত অধ্যয়ন করবেন, শ্রবণ করবেন, তখন বুঝতে পারবেন এই যে কলিযুগে কিভাবে কোন কোন রাজা হয়েছিল সব বর্ণনা ভাগবতে দেওয়া আছে। আস্তু ধুন্দুলি তখন কি করলো, ওই হিসাবে পেটে কাপড় বেঁধে চললো, কিন্তু ওই যে গরুকে খাওয়িয়েছিল আপেল ফলটা, গরুর সন্তান হলো। এখনো কোনো সাধু বৈষ্ণব দেখলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছে বহু রূপে ভ্রমেছে ঈশ্বর, কেহু কেহু বা দেখিতে পারে বুঝিতে পারে। আরে কি না, সাধুকে চেনা, সন্তকে চেনা আমাদের ক্ষমতা নেই। ওই জন্য তখন বলছিলাম সন্ধ্যেবেলা संसार दावा नलोड़ लोको त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणार बिंदम। এই কলিযুগে নিজের ভজন সাধন যদি রক্ষা করতে হয়, প্রথম শ্রী গুরু চরণ পদাশ্রয়, তারপরে কোন সাধু সন্ত দেখলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলে দিয়েছেন তৃণাদপি শুনে চেন তরবরি ভাষিনা আমানিনা মানজনে কীর্তনিয়া সদা হরি। তখনই আর কি এই কলিযুগ থেকে বাঁচা যাবে বা বৈষ্ণবী মায়ের থেকে বাঁচা যাবে। একবার প্রেম সে বলো রাধে রাধে। আপনার মনে একটু শঙ্কা দূর করার পেরেছি। দেখুন আমার গুরু মহারাজ আমাকে ভাগবত হিসাবে যেটুকু শিখিয়েছেন, দেখুন সাধু কৃপা পাওয়া बहुत ही भाग्य चाहिए। तो आगे বলছিলাম ভাগ্য দেহেন ভোজন্ম সমর্জিতেন। আমাদের দেখুন 84 লক্ষ যোনি, 84 লক্ষ যোনির মধ্যে 80 লক্ষ যোনি জলচর থলচর নভচর, এই 80 লক্ষ যোনির মধ্যে আসছে। আর 4 লক্ষ যোনি মানুষের, যার মধ্যে প্রথম তার জন্ম হয় শূদ্র ঘরে। এক একটা বর্ণন দেওয়া আছে। 4 লক্ষ জন্ম তার প্রথম থেকে কি করে শুরু হয়। ভগবান তাকে দেখছে যে একে আমি মানব ঘরে পাঠাচ্ছি, আগে ছোট ঘরে পাঠিয়ে দেখি এর মনে কেমন আসে। কিন্তু ওখান থেকে যখন দেখছে গোবিন্দ হ্যাঁ যে এবার আস্তে আস্তে পথে আসছে, আর যদি কোনো সাধু কৃপা পায় আর সেই সাধু কৃপাকে যদি সে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করে, তাহলে তো সোনে পে সুহাগা।